MIM ने 2019 में विधानसभा इलेक्शन से पहले अपना मुंबई का सदर हटाया शाकिब पटनी को। और मैं यूँ कहूँगा कि उनको बहुत ही रुस्वा करके हटाया। उनको पता ही नहीं था, वो यहाँ तैयारी कर रहे थे इलेक्शन की, कैंडिडेट डिक्लेयर करने की तैयारी हो रही थी और अचानक एक मैसेज आता है, एक ट्वीट आता है और ट्वीट से उनको हटा दिया जाता है। नए साहब आ गए, फैयाज साहब। वो कैसे आए, क्यों आए, वो एक अलग मैटर है। उनके क़यादत में इलेक्शन लड़ा गया यहाँ पर विधानसभा का 2019 में। रिज़ल्ट आप सबके सामने है, 0+0 मुंबई में, कुछ भी नहीं। जो एक सीट 2014 में जीती थी वो सीट भी हार गई। अब तो कहते हैं कि अब तो उनके पास ऐसे बड़े लीडर मौजूद हैं जो कॉरपोरेशन भी नहीं जीत सकते। बहरहाल ये उनका मामला है। फिर 2019 के बाद से 2024 तक वो चलते रहे, गाड़ी घसीटते रहे। अब कैसे कैसे गाड़ी घसीटते रहे, कैसे कैसे काम करते रहे, वो हम सब लोग जानते हैं। पार्टी को तबाह किया, हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया, ज़ाती तौर पे मुझे नुकसान पहुंचाया। और 2024 आते आते एक नया सदर आ गया इलेक्शन से पहले। वो थे जनाब रईस साहब, रईस लश्करिया साहब। उनको ले आए, पार्टी उनको लाकर और फैयाज साहब को हटाकर उनकी जगह उनको मुकर्रर कर दिया गया। अब उनकी क़यादत में लड़ा गया इलेक्शन, 2024 का विधानसभा इलेक्शन लड़ा गया। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे सदर साहब ने ये कहा है कि आप अपना देखो, अपनी सीट आप देखो, वो सीट निकालने की कोशिश करो, बाकी पूरा बम्बई हम देख लेंगे। कोई सदर कठपुतली होता है, रबर स्टैंप होता है, उसके अख्तियार में कुछ नहीं होता है। चाहे जितनी बड़ी बड़ी डींगें मार ली जाए, कुछ भी कर लिया जाए, कुछ नहीं होता है। अब रईस लश्करिया साहब गए, उसके बाद कोई सदर नहीं था उनके पास। फारूक शाब्दी साहब, जिन्होंने सोलापुर में पार्टी को मजबूत किया, पार्टी को एक पहचान दिलाई और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया। इलेक्शन लड़ा, 50-50 हज़ार वोट उनको वोट मिला। इसलिए नहीं मिला कि MIM का नाम उनके साथ चल रहा था, इसलिए उनको मिला MIM के नाम के साथ साथ उनका अपना वर्चस्व था, उनका अपना वोट वहाँ पर है, उनके अपने लोग वहाँ पर है। वो खुद छोटा मोटा आदमी नहीं, बड़ा आदमी है। उस शख्स के साथ गेम हुआ, मुंबई का सदर बनाया गया। सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि मुंबई जो फैयाज खान साहब के दौर में क्लैप्स हो रही थी यहाँ की पार्टी, उसको, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इनको बनाया गया। इन्होंने पैसा खर्च किया, मुंबई की असर नौ उन्होंने टीम तैयार की और ज़बरदस्त काम कर रहे थे। मैंने खुद देखा काम कर रहे थे वो। लेकिन वो इस शर्त के साथ आए थे कि मुंबई में जो होगा उसके मालिक कुल हम होंगे, इख्तियारात हमको शायद दिए गए और उनको इख्तियारात दिए भी गए थे। और मैं इससे पहले भी आप बहुत दफ़ा ये कह चुका हूँ कि पार्टी में इख्तियारात दिए जाते हैं, बिल्कुल ज़बानी और कागज़ पे दिए जाते हैं, ज़मीन पे उतारने का उनको इख्तियार नहीं दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहुत से कॉन्ट्रैक्टर जो है सड़कें बनाते हैं और उनका पेमेंट ले लेते हैं, और वो सड़कें जब चेकिंग होती है तो मालूम होता है तो कागज़ पे बनी हुई हैं सड़कें, अब तक कागज़ों में है, ज़मीन पे है ही नहीं कहीं। यही हाल होता है सुदूर का। और फिर मैं कहता हूँ कि इस पार्टी में लीडर कम है, डीलर ज़्यादा है। तो वो डीलरों ने अपना काम किया और फारूक शाब्दी साहब को मजबूरन इस्तीफ़ा देना पड़ा। उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफ़ा दें और वो इस्तीफ़ा दे के चले गए। ये इस तरह के गेम पार्टी करती है क्योंकि MIM में न उनका अपना कोई बड़ा कैडर है, न उनका अपना कोई आगे जो मुस्तकबिल में क्या करेंगे उनके पास कोई खुत्ता नहीं होता। कोई खुत्ता उनका नहीं है, मैनिफेस्टो कोई नहीं होता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गालिबन 2017 की बात है, एक पत्रकार ने पूछ लिया, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, हम थे हैदराबाद के साहब थे, शाकिब पटनी साहब थे, कि आपका मैनिफेस्टो क्या है। तो हैदराबादी साहब ने जवाब दिया था, गालिबन अहमद बलाला साहब थे,
کہ صدر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہی ہمارا مینیفیسٹو ہے. کتنی نانسنس بات تھی. لیکن ہمارے بھائی جو جذباتی ہیں، ہم بھی کبھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جذباتی ہوا کرتے ہیں، ایم کے نام پہ لڑنے مرنے کو تیار رہتے تھے. لیکن جب حقیقت حال سامنے آئی، جو اندر کی چیزیں باہر آنے لگیں، تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ مسلمانوں کا صرف نعرہ تکبیر کے نام پر استحصال کر رہے ہیں، مسلمانوں کا ناموس رسالت کے نام پہ استحصال کر رہے ہیں، مسلمانوں کا ایسا استحصال کرنا، ایسا ڈیمیج کریں، کنٹرول مشکل ہو جائے گا. اب کارپوریشن میں یہی ہو رہا ہے. یہاں مسلم میئر کا شوچہ چھوڑ دیا گیا، ممبئی میں مسلم میئر کا شوچہ چھوڑ دیا گیا. اب ممبئی میں مسلم میئر کا شوچہ چھوڑ دیا گیا، ان کے پاس کوئی کارپوریٹر ہے ہی نہیں. جو 2 کارپوریٹر ان کے تھے وہ سب بھاگ گئے شیو سینا میں. جو 17 میں جیت کے آئے تھے وہ چلے گئے شیو سینا میں. یعنی آپ جن کو جتا رہے ہیں وہ جیت کر کے کام کریں گے، کام کرنے کے بعد جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، شیو سینا میں چلے گئے. آئندہ آنے والے الیکشن میں اگر کوئی کارپوریٹر ان کا جیت کے آتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ شیو سینا میں نہیں جائے گا، یا کانگریس میں نہیں چلا جائے گا، یا سماجوادی اس میں این سی پی میں نہیں چلا جائے گا، یا سماجوادی میں نہیں چلا جائے گا، یا بی جے پی میں نہیں چلا جائے گا؟ کیا گارنٹی؟ کوئی گارنٹی اس کی نہیں ہے. لہذا یہاں کے مسلمانوں کو بھی بہت احتیاط سے کام لینا ہے. حیدرآباد میں نہ اپنا میئر بنا سکے، ان کے کتنے 44 46 شاید ان کے ایسے ہی کچھ وہاں پہ کارپوریٹر ہیں، ان کا میئر نہیں ہے. اور سی ایم کی حیدرآباد میں وہاں بہار میں بات کر رہے مسلم سی ایم. بھائی آپ کے پاس تو 7 ایم ایل اے ہے حیدرآباد میں، آپ نے مسلم سی ایم وہاں کیوں نہیں بنا لیا؟ وہاں تو کچھ کر نہیں سکتے، 7 کے 8 نہیں ہو پاتے. باقی دوسرے اسٹیٹ میں جا کر کے، دوسرے شہروں میں جا کر کے آپ واویلا کرتے ہیں، کلمے کے نام پہ ووٹ مانگ لیتے ہیں، آپ رسول اللہ کے نام پہ ووٹ مانگ لیتے ہیں. آپ یہ غلط راجنیت ہے. اپنے کام پر ووٹ مانگیے، اپنا جو آپ نے کام کیا اس سے ووٹ مانگیے، اور پھر اگر آپ کو قوم جتاتی ہے، لوگ جتاتے ہیں، تو پھر آپ کامیاب ہیں. ورنہ مذہب کا افیم جیسے بھارتیہ جنتا پارٹی پلا رہی ہے، ISS پلا رہی ہے، آپ بھی پلا رہے ہیں مذہب کا افیم، اور مذہب کے نام پہ لوگ بہے چلے جا رہے ہیں.